بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ پاک برٹش آرٹس کے پلیٹ فارم سے آج جس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد محرم الحرام کے حوالے سے سید الشہداء امام علی مقام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنا ہے اور تاریخ کے آج تک کے اس سب سے بڑے ظلم کے خلاف امام مظلوم اور شہداء کربلا کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کو اجاگر کرنا ہے۔ مخالفت کا نہیں، سلسلہ ادب کا ہے۔ مخالفت کا نہیں، سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ اس بابرکت اور خوبصورت محفل کا انعقاد محترم جناب ڈاکٹر یونس امین صاحب بانی تنظیم پاک برٹش آرٹس، چیئرمین جناب یونس متین صاحب کے تعاون سے اور سید وقار حیدر شاہ صاحب کی میزبانی میں کیا جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا سے شاعر اور شاعرات اس محفل میں گلہائے عقیدت بحضور امام علی مقام پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ انڈیا سے خصوصی طور پہ نکہت امروہوی، التمش عباس اور شہزادہ گلریز ہیں، جبکہ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ محترمہ نیلما ناہید دورانی صاحبہ شرکت فرمائے۔ پاکستان سے فیصل آباد کے شہر سے محترم جناب اشرف یوسفی صاحب اس بابرکت محفل کی صدارت کے فرائض سر انجام دیں گے، اور میں جاوید کبیر جیدم نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سلام کے کچھ اشعار پیش کروں، ایک شعر خصوصی طور پر آپ کے لیے کہ ایک برف کی سلب قلب پریشاں پہ اتارو، ایک برف کی سلب قلب پریشاں پہ اتارو، ایک دشت میرے دیدہ نمناک پہ رکھو۔ تو ناظرین، چند سلام کے اشعار بحضور امام علی مقام۔ بقائے لا الہ تک آ گئے ہیں، بقائے لا الہ تک آ گئے ہیں، 72 کربلا تک آ گئے ہیں، بقائے لا الہ تک آ گئے ہیں، 72 کربلا تک آ گئے ہیں، اور قبیلے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، قبیلے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، درے آل ابا تک آ گئے ہیں، قبیلے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، درے آل ابا تک آ گئے ہیں، مکمل ہو گئی کرت وفا کی، مکمل ہو گئی کرت وفا کی، مکمل ہم خدا تک آ گئے ہیں، مکمل ہو گئی کرت وفا کی، مکمل ہم خدا تک آ گئے ہیں، علم بھی اور سب رنج و علم بھی، علم بھی اور سب رنج و علم بھی، عباس با وفا تک آ گئے ہیں، علم بھی اور سب رنج و علم بھی، عباس با وفا تک آ گئے ہیں، اور ہے فوج اشقیا پہ خوف طاری، فوج اشقیا پہ خوف طاری، یہ اصغر کس ادا تک آ گئے ہیں، ہے فوج اشقیا پہ خوف طاری، یہ اصغر کس ادا تک
आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। नजराना अकीदत पेश करने के लिए यहाँ बुलाना चाहता हूँ अली हामी। बिस्मिल्लाह। हाज़री के लिए सलाम के पीछे इशारा है। जी बिस्मिल्लाह। इरशाद। जब शऊरे ज़ात को आंखें मिली, जब शऊरे ज़ात को वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब शऊरे ज़ात को आंखें मिली, जब वजूदे आगही ने सांस ली, एक ऐसे नाम का साया मिला, एक ऐसे नाम का साया मिला, जिंदगी के सारे निखलस्तान पे मेरी सोचें बावजू रहने लगी। इन्नमा की आया है तकदीर, सुभान अल्लाह। और हौसलों को एक सहारा मिल गया, हौसलों को एक सहारा मिल गया, जो भी मांगा जब पुकारा मिल गया। सुभान अल्लाह। हौसलों को एक सहारा मिल गया, जो भी मांगा जब पुकारा मिल गया। और क्या वो आली नाम है जिसके सबब, क्या वो आली नाम है जिसके सबब फासिलों को एक किनारा मिल गया। और तीरगी में रोशनी का एक पयाम, जिसने बख्शा है बहारों को दवाम, सरकशों को जिसने डाली थी लगाम, मुक्तदी है जिसके सजदा और कयाम, गर्दिश दौरां भी जिसकी है गुलाम। पेश करते हैं तुझे हम ये सलाम, या हुसैन इब्ने अली आली मुकाम। इसके बाद मैं दावत सुखन दूंगा मोहम्मद नईम साहब को जड़ावाला से कि वो आएँ और बहजूर आली मकाम अपना कलाम पेश करें। सब तो पहले मैं अपने उस्ताद जी का एक नज़म पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। कल एक वाक़े अंदर 72 लोग मार गए ने, 72 लोग नहीं मार गए, बरका फोल कर बनता। दोबारा पढ़े। कल एक वाक़े अंदर 72 लोग मार गए ने, 72 लोग नहीं मार गए, कहानी फोल कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसके बाद एक आरफाना कलाम जो बिस्मिल्लाह। इरशाद। इरशाद। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਗ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਝੁਕ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਗ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਝੁਕ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਹਟਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਪੰਖ ਫਖੇਰੂ ਹੈ ਜੀ। बिस्मिल्लाह। ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਪੰਖ ਫਖੇਰੂ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ। क्या कहने। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ਼ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਪੰਖ ਫਖੇਰੂ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ਼ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਟੀ ਗਏ ਸਾਂ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਟੀ ਗਏ ਸਾਂ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਸਾਂ ਮੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ, भाई बहुत अच्छे। ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗਏ ਸਾਂ ਮੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਮਕਤਲ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, मक्तल चानन बन ਅਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਲਹੂ ਦੇ ਬੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਮਕਤਲ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਲਹੂ ਦੇ ਬੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਜੀ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਜੀ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਬਲ ਗਏ ਸਾਂ ਟੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਮਕਤਲ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਲਹੂ ਦੇ ਬੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਜੀ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਬਲ ਗਏ ਸਾਂ ਟੁੱਕ। न जाने किस गज़ब की प्यास थी उन मरने वालों की, न जाने किस गज़ब की प्यास थी उन मरने वालों की, कि लाशा भी ज़मीन गर्म पर करवट बदलता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं मोहतरम असद आवान साहब को दावत दूंगा कि वो अपना कलाम बहुज़ूर आली मकाम पेश करें। जनाब
आले मुकाम की बारगाह में चंद अशार आपकी समातों की नज़र। लईने वक्त की पेशानियों पे बल पड़े थे। लईने वक्त की पेशानियों पे बल पड़े थे। 72 लोग जब राहे खुदा में चल पड़े। सुभान अल्लाह। वक्त की पेशानियों पे बल पड़े थे। सर क्या बात, सुभान अल्लाह। लाइने वक्त की पेशानियों पर बल पड़े थे। 72 लोग जब राहे खुदा में चल पड़े थे। वहाँ यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था। यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था, वरना एड़ियों की चोट में बादल पड़े। यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था, वरना एड़ियों की चोट में बादल पड़े थे। क्या बादल, वाह वाह। आपकी कुर्बानियों के नाम एक बिस्मिल्लाह। तो खुदा के काम भी आले अबाल ने थाम रखे थे। सुभान अल्लाह। खुदा के काम भी आले अबाल ने थाम रखे थे। बकाए दीन की खातिर 72 नाम रखे थे। बकाए दीन की खातिर 72 नाम रखे थे। और यहाँ फिरदौस के पीछे बड़ी लंबी मुसाफत है। यहाँ फिरदौस के पीछे बड़ी लंबी मुसाफत। वहाँ उठ के चले आने को बस 2 नाम रखे। और एक 2 नाम बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। मयाने करबला जो दिन गुजारे जा बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। मयाने करबला जो दिन गुजारे जा रहे थे। और अजब एक वाकया तारीख के रोज़न से देखा। क्या मिसरा है। अजब एक वाकया तारीख के रोज़न से देखा, जहाँ पर नूर से सदके उतारे जा पढ़ते रहें, सुनाते रहें। तारीख के रोज़न से देखा, जहाँ पर नूर से सदके उतारे जा हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिला। हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिल रहा था। यजीदी सब हरामी मौत। हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिल रहा था। लाइनी सब हरामी मौत। फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। क्या रस, वाह। सजे नेज़ों पे जब कुरान के पारे फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। सजे नेज़ों पे जब कुरान के पारे जा रहे थे। और हवाएं जुल्म की जिनको मिटाना चाहती थी। हवाएं जुल्म की जिनको मिटाना चाहती थी। असद वो रेत पर नक्शे उभारे जा रहे थे। रेत पर नक्शे, जिनको मिटाना चाहती थी। असद वो रेत पर नक्शे उभारे जा रहे थे। चादर ऐ इस्तगासे की आती सदा। हम में नासर है अंसरना। ऐ इस्तगासे की आती सदा, कोई भी नहीं। ऐ इस्तगासे की आती सदा, कोई भी नहीं। बराए जाते शहे करबला,
इस्तगासे की आती सदा कोई भी नहीं, सुभान अल्लाह। बराए जाते शहे करबला कोई भी नहीं। और मताए ज़ौक़े सफर, मताए ज़ौक़े सफर प्यास है बहत्तर की, बताए ज़ौक़े सफर, मताए ज़ौक़े सफर प्यास है प्यास है बहत्तर की, लाइन वक्त तो खौफे खुदा कोई सुभान अल्लाह। तक नहीं। सुभान अल्लाह। लाइन वक्त को खौफे खुदा कोई भी नहीं। और नहीं है सानिए बिनते बतूल जिंदा में, नहीं है सानिए बिनते बतूल जिंदा में, ये क्या हदफ है जहाँ दूसरा कोई भी। सुभान अल्लाह। ये सानिए वाह बिनते बतूल जिंदा में, ये क्या हदफ है जहाँ दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा जहाँ दूसरा कोई भी नहीं। और सिवाय आले अबा किसने दी अमादी को, सिवाय आले अबा किसने दी सिवाय आले अबा किसने दी अमादी को, सिवाय आले अबा किसने दी अमादी को, बकाए हरफे सरे लाइला कोई सुभान अल्लाह। बकाए हरफे सरे लाइला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 अशार। बका दीन की गुफ्तार लेके निकले, गुफ्तार लेके निकले मेरे हुसैन जो किरदार किरदार लेके निकले हैं, किरदार लेके निकले हैं बकाए दीन। सुभान अल्लाह। चलो ले आओ यज़ीदो तमाम तर लश्कर, चलो ले यज़ीदो तमाम तर लश्कर, वो 6 महीने का साला सालार लेके निकले हैं मेरे हुसैन, चढ़ा हुआ है भला गुलाब सूरज पर चढ़ा हुआ है
مصالہ کیوں غلاف سورج پر لین بیبیاں بازار لے کے نکلے لین بیبیاں بازار لے کے نکلے میرے حسین جو کردار لے کے نکلے ہیں پیام حق ہے بنتے علی کی سنت ہے پیام حق ہے بنتے علی کی سنت ہے یہ تازیہ جو آزاد لے کے نکلے ہیں یہ تازیہ جو آزادار لے کے نکلے ہیں میرے حسین جو کردار لے کے نکلے ہیں بقائدی کسے مجال جھکائے رسول کا پرچم کسے مجال جھکائے رسول کا پرچم مینار کعبہ علمدار دیکھ مینار کعبہ علمدار محمد اکرم عباس صاحب میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. سب سے پہلے میں بہت ممنون ہوں محترم و مکرم پیر سید بکار درشاہ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس باسعادت محفل میں بلایا اور آپ سب دوستوں سے ملنے کا موقع بہت شکریہ کہ اج بھی اوویں سچائی نو سولی اتے چڑھنا پیندا اج بھی اوویں سچائی نو سولی اتے چڑھنا پیندا اج بھی اوویں زنداناں دے در کھلے نے اج بھی اوویں لالچ لوਭ تماں دے بندے حق تے سچ دا راہ بھولے نے سچائی نو سولی اتے چڑھنا پیندا اج بھی اوویں زنداناں دے در کھلے نے اج بھی اوویں لالچ لوਭ تماں دے بندے حق تے سچ دا راہ بھولے
नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ हैं नवाब बनारसी इंडिया से, जो कि गुलहाए अकीदत पेश करेंगे बाहुजूर इमाम आली मकाम। नाज़रीन, मैं नवाब अहमद नवाब बनारस इंडिया से हूँ। इस पाक ब्रिटिश आर्ट्स के ऑनलाइन मुसालमे के प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ और इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन जनाब यूनुस मतीन साहब और वाइस चेयरमैन सैयद वकार हैदर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुसालमे में शिरकत करने का मौका दिया। चंद शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। अर्ज़ किया है कि अकेला मतला एक पढ़ता हूँ कि नजिस हैं जिनके इरादे वही नहीं पाते। नजिस हैं जिनके इरादे वही नहीं पाते। शहादतों का तबर्रुक सभी नहीं पाते। नजिस हैं जिनके इरादे वही नहीं पाते। शहादतों का तबर्रुक सभी नहीं पाते। 4 मिसरे और देखें कि अल्लाह का करम है कि नाना के साथ साथ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि नाना के साथ साथ हम लोग ज़िक्र करते हैं हर दिन हुसैन का। अल्लाह का करम है कि नाना के साथ साथ हम लोग ज़िक्र करते हैं हर दिन हुसैन का। और टावर तो बेशुमार लगे हैं यजीद के, नेटवर्क काम करता है लेकिन हुसैन का। टावर तो बेशुमार लगे हैं यजीद के, टावर तो बेशुमार लगे हैं यजीद के, नेटवर्क काम करता है लेकिन हुसैन का। और 4 मिसरे ये भी देखें कि तुम इतनी कोशिशें करके ज़मानत क्यों दिलाते हो। तुम इतनी कोशिशें करके ज़मानत क्यों दिलाते हो। ज़मानत क्यों दिलाते हो। तुम इतनी कोशिशें करके ज़मानत क्यों दिलाते हो। वो कातिल है तो कातिल को सज़ा से क्यों बचाते हो। तुम इतनी कोशिशें करके ज़मानत क्यों दिलाते हो। वो कातिल है तो कातिल को सज़ा से क्यों बचाते हो। और नमाज़ों में वसीला देते हो आले मोहम्मद का। नमाज़ों में वसीला देते हो आले मोहम्मद का। तुम्हें फूलों से नफ़रत है तो खुशबू क्यों लगाते हो। तुम्हें फूलों से, नमाज़ों में वसीला देते हो आले मोहम्मद का, तुम्हें फूलों से नफ़रत है तो खुशबू क्यों लगाते हो। तुम इतनी कोशिशें करके ज़मानत क्यों दिलाते हो। और 4 मिसरे ये भी देखें कि रास्ता निकल ही जाएगा अपनी निजात का। रास्ता निकल ही जाएगा अपनी निजात का। दरबार में हुसैन के आकर तो देखिए। रास्ता निकल ही जाएगा अपनी निजात का। दरबार में हुसैन के आकर तो देखिए। और दुश्मन लगेगा आपके तलवों को चाटने। दुश्मन लगेगा आपके तलवों को चाटने। अब्बास के अलम को उठाकर तो देखिए। दुश्मन लगेगा आपके तलवों को चाटने। अब्बास के अलम को उठाकर तो देखिए। और एक मतला 2-3 शेर पढ़ के मैं विदा ले लूँगा। मतलब अर्ज़ क्या है कि शबे मेराज उस मंजिल पे पैगंबर पहुँचते हैं। शबे मेराज
اس منزل پہ پیغمبر پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرور پہنچتے ہیں. شب معراج اس منزل پہ پیغمبر پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرور پہنچتے ہیں. اور عقیدے کی بقا کے واسطے شعر سماعت فرمائیں کہ عقیدے کی بقا کے واسطے بزم حسینی میں، عقیدے کی بقا کے واسطے بزم حسینی میں ہم اپنے پھول سے بچوں کو بھی لے کر پہنچتے ہیں. عقیدے کی بقا کے واسطے، عقیدے کی بقا کے واسطے بزم حسینی میں ہم اپنے پھول سے بچوں کو بھی لے کر پہنچتے ہیں. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ تبرک آسماں والوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے. تبرک آسماں والوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے. تبرک آسماں والوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے. فرشتے چرخ پر جب روٹیاں لے کر پہنچتے ہیں. تبرک آسماں والوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے. فرشتے چرخ پر جب روٹیاں لے کر پہنچتے ہیں. اور عقیدے جن کے ہیں مفلوج وہ مارے ہیں قسمت کے. شعر سماعت فرمائے کہ عقیدے جن کے ہیں مفلوج وہ مارے ہیں قسمت کے. مقدس محفلوں میں صرف تالے ور پہنچتے ہیں. عقیدے جن کے ہیں مفلوج وہ مارے ہیں قسمت کے. مقدس محفلوں میں صرف تالے ور پہنچتے ہیں. اور آخری شعر کہ یہ کھلی ہرملا شمرے لئی ورکر ہیں سرکس کے. یہ کھلی ہرملا شمرے لئی ورکر ہیں سرکس کے. تعجب ہے کہ رن میں کس لیے جوکر پہنچتے ہیں. تعجب ہے یہ کھلی ہرملا شمرے لئی ورکر ہیں سرکس کے. تعجب ہے کہ رن میں کس لیے جوکر پہنچتے ہیں. شب معراج اس منزل پہ پیغمبر پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرور پہنچتے ہیں. جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سرور پہنچتے ہیں. جہاں اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب معراج الاسلام جن کا تعلق بھی انڈیا سے ہے، میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. عزیزان گرامی السلام علیکم. میں معراج الاسلام بنارس انڈیا سے ہوں. اس پاک برٹش آرٹس کے آن لائن محفل مسالمہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، جس کے لیے میں چیئرمین جناب یونس متین صاحب اور وائس چیئرمین جناب سید وقار حیدر صاحب کا بےحد مشکور ممنون ہوں کہ مجھے اس پاک محفل میں دعوت عثمان دی گئی. ایک مطلع اور شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں. یہ فاطمہ کی جان ہے، یہ روح علی ہے. یہ فاطمہ کی جان ہے، یہ روح علی ہے. جس رخ سے اسے دیکھیے تصویر نبی ہے. جس رخ سے اسے دیکھیے تصویر نبی ہے. لکھتا ہوں بسط شوق، لکھتا ہوں بسط شوق میں شبیر کی مدحت. لکھتا ہوں
بسد شوق میں شبیر کی مدحت، جنت کی ہوا میرا قلم چوم رہی ہے، جنت کی ہوا میرا قلم چوم رہی ہے، جنت کی ہوا میرا قلم چوم رہی ہے۔ ایک مطلب سے اور دیکھ لیں، کس قدر طیب و طاہر ہے دہان شبیر، کس قدر طیب و طاہر ہے دہان شبیر، منہ میں رکھ لیتے ہیں سرکار زبان شبیر، منہ میں رکھ لیتے ہیں سرکار زبان شبیر، منہ میں رکھ لیتے ہیں سرکار زبان شبیر۔ ایک معصوم نے دی لشکر باطل کو شکست، ایک معصوم نے دی لشکر باطل کو شکست، کوہ پر بھاری رہا غنچہ دہان شبیر، کوہ پر بھاری رہا غنچہ دہان شبیر، کوہ پر بھاری رہا غنچہ دہان شبیر۔ چند شعر دعاؤں کے ساتھ دیکھ لیں۔ حسین گلدستہ پیمبر کا پھول ہے جو مہک رہا ہے، حسین گلدستہ پیمبر کا پھول ہے جو مہک رہا ہے، حسین گلدستہ پیمبر کا پھول ہے جو مہک رہا ہے، اور یزید مردود ہے وہ کانٹا جو سب کے دل میں کھٹک رہا ہے، یزید مردود ہے وہ کانٹا جو سب کے دل میں کھٹک رہا ہے، یزید مردود ہے وہ کانٹا جو سب کے دل میں کھٹک رہا ہے۔ حسین کی داستان سن کر جو اشک پیہم ٹپک رہا ہے، حسین کی داستان سن کر جو اشک پیہم ٹپک رہا ہے، حسین کی داستان سن کر جو اشک پیہم ٹپک رہا ہے، یہ وہ ہے آئینہ جس میں کرب و بلا کا منظر جھلک رہا ہے، یہ وہ ہے آئینہ جس میں کرب و بلا کا منظر جھلک رہا ہے، یہ وہ ہے آئینہ جس میں کرب و بلا کا منظر جھلک رہا ہے۔ اب کلام باری سنا رہے ہیں رسول اعظم کو ابن حیدر، کلام باری سنا رہے ہیں رسول اعظم کو ابن حیدر، نبی کونین کے چمن میں علی کا بلبل چہک رہا ہے، نبی کونین کے چمن میں علی کا بلبل چہک رہا ہے، نبی کونین کے چمن میں علی کا بلبل چہک رہا ہے۔ حسین پر جن و انس ہی کیا سلام پڑھتے ہیں سب فرشتے، حسین پر جن و انس ہی کیا سلام پڑھتے ہیں سب فرشتے، بطول کے لاڈلے کا چرچا زمین سے تا فلک رہا ہے، بطول کے لاڈلے کا چرچا زمین سے تا فلک رہا ہے، بطول کے لاڈلے کا چرچا زمین سے تا فلک رہا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ حسین صبر و رضا کا پیکر، حسین انسانیت کا جوہر، حسین صبر و رضا کا پیکر، حسین انسانیت کا جوہر، حسین ہے وہ لطیف گوہر جو سب کے دل میں چمک رہا ہے، حسین ہے وہ لطیف گوہر جو سب کے دل میں چمک رہا ہے۔ اور حسینیت کا ہے بول بالا، یزیدیت کا ہے چہرہ کالا، حسینیت کا ہے بول بالا، یزیدیت کا ہے چہرہ کالا، چمکنے والا چمک رہا ہے، بھٹکنے والا بھٹک رہا ہے، چمکنے والا چمک رہا ہے، بھٹکنے والا بھٹک رہا ہے، چمکنے والا چمک رہا ہے، بھٹکنے والا بھٹک رہا ہے۔ اور شعر آگے دیکھیں، حسین ابن علی سر اپنا نہیں جھکائیں گے پیش باطل، حسین ابن علی سر اپنا نہیں جھکائیں گے پیش باطل، حسین کے پاک و صاف سینے میں دل نبی کا دھڑک رہا ہے، حسین کے پاک و صاف سینے میں دل نبی کا دھڑک رہا ہے۔ اور مختار دیکھ لیں دونوں کے ساتھ،
حسین علی مقام کے سر بدھا ہے فتح مبی کا صحرا، حسین علی مقام کے سر مدھا ہے فتح مبی کا صحرا، اور یزیدیت کے گلے میں معراج طوق لعنت لٹک رہا ہے، یزیدیت کے گلے میں معراج طوق لعنت لٹک رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب نظام بنارس صاحب، جن کا تعلق بھی ہندوستان سے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم۔ میں نظام بنارسی، بنارس انڈیا سے پاک برٹش آرٹسٹ کے اس آن لائن مکالمے میں شامل ہو رہا ہوں، اور میں محترم چیئرمین متین یونس صاحب کا اور وائس چیئرمین سید وقار حیدر صاحب کا بیحد شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس مکالمے میں مدعو کیا اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ بارگاہ امام عالی مقام میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ ابن علی نواز خیر الورا حسین، ابن علی نواز خیر الورا حسین، ابن علی نواز خیر الورا حسین، دل بند فاطمہ شہید کرب و بلا حسین، دل بند فاطمہ شہید کرب و بلا حسین، ظالم یزیدیوں کے نشان مٹ گئے مگر، ظالم یزیدیوں کے، ظالم یزیدیوں کے نشان مٹ گئے مگر، زندہ ہے ابھی آپ کا در سے وفا حسین، زندہ ہے ابھی آپ کا در سے وفا حسین۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی مٹے گی تشنا لبی یقین ہے، اس کی مٹے گی تشنا لبی یقین ہے، شدت میں پیاس کی جو پکارے گیا حسین، شدت میں پیاس کی جو پکارے گیا حسین، اخلاق
مصطفیٰ کی جھلک دیکھ لیجیے، اخلاق مصطفیٰ کی جھلک دیکھ لیجیے، دیتے ہیں دشمنوں کو بھی اپنے دعا حسین، دیتے ہیں دشمنوں کو بھی اپنے دعا حسین، دنیا سے راہ حق نہ مٹے گی کبھی نظام، دنیا سے راہ حق نہ مٹے گی کبھی نظام، ظلمت یزید ہے تو چراغ خدا حسین، ظلمت یزید ہے تو چراغ خدا حسین، ابن علی نواسی۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر انڈیا سے اپنا کلام پیش کریں گی جناب نکھت امروی صاحب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجل فرجہم۔ عالمی تنظیم پاک برٹش آرٹس کے جملہ اراکین، خاص طور پر چیئرمین ڈاکٹر یونس متین صاحب اور وائس چیئرمین سید وقار حیدر صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کرایا۔ حضرت علی اکبر کی شان میں ایک سلام میں پیش کرتی ہوں آپ سبھی کی خدمت میں، سماعت کیجیے گا۔ غم کا سرے حسین پا ہے آسمان گرا، غم کا سرے مجرئی رن میں جب پسرے گرا، غم کا سرے رن میں ملا نہ لاشائے اکبر تو بولے شاہ، اے کربلا بتا میرا پیارا کہاں گرا، خیمے سے سر کو پیٹتی زینب نکل پڑی، اکبر جرن میں گھوڑے سے کھا کر سینہ گرا، غم کا سرے حضرت کمر کو تھام کے بے ہوش ہو گئے، جس دم زمین پہ
सरे शह बोले अब हुआ मेरे लश्कर का खातिमा फौजे खुदा का खाक पा जिस दम निशान गिरा दौड़ी सकीना नहर पा ये पूछती हुई बाबा बताइए मेरा सखा कहाँ गिरा गम का सरे गम से कबाब मर्दमे आली का दिल हुआ जलती ज़मीं पर जब शहे हर दो जहां गिरा गम का सरे अहले सितम ने घोड़ों से पामाल कर दिया खाकर सिना जो कासिमे गुंचा दहां गिरा गम का सरे इमरान राहब साहब का एक शेर है कि खुदा के आखिरी लश्कर में बस 72 थे खुदा के आखिरी लश्कर में बस 72 थे खुदा को कर्ब व बला जीतने की ख्वाहिश थी मेरे हुसैन मुझे हुर समझ मुआफ़ी दे मेरे हुसैन मुझे हुर समझ मुआफ़ी दे मेरे हुसैन मुझे लौटने की ख्वाहिश थी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं हिंदुस्तान से खुसूसी तौर पर अपना कलाम सुनाएंगे आपको जनाब अल्तमश अब्बास साहब। नाज़रीन मजलिस आदाब, पाक ब्रिटिश ऑफ आर्ट की जानिब से चेयरमैन यूनुस मतीन साहब, वाइस चेयरमैन वक़ार हैदर, सैयद वक़ार हैदर साहब की हुक्म की तामील में हिंदुस्तान से मैं अल्तमश अब्बास महफिल मुसालमा में शिरकत कर रहा हूँ। चंद शेर मुलाहिज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरे सिना है लबों पर कलामे बारी है सरे सिना है लबों पर कलामे बारी है ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है सरे सिना है लबों पर कलामे बारी है ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है और हमारा काम तो फर्शे अज़ा बिछाना है और उसके बाद फरिश्तों की जिम्मेदारी है हमारा काम तो फर्शे अज़ा बिछाना है और उसके बाद फरिश्तों की जिम्मेदारी है। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि फराज़े नेज़ा पे जो सर दिखाई देता है फराज़े नेज़ा पे जो सर दिखाई देता है फराज़े नेज़ा पे जो सर दिखाई देता है शहादतों का पैगंबर दिखाई देता है फराज़े नेज़ा पे जो सर दिखाई देता है शहादतों का पैगंबर दिखाई देता है यजीदो शिम्र कोई नाम भी नहीं रखता मगर हुसैन तो घर घर दिखाई देता है यजीदो शिम्र कोई नाम भी नहीं रखता मगर हुसैन तो घर घर दिखाई देता है और निकाली जिसने लहू के भंवर से कश्तिये दी वो बहरे गम का शनावर दिखाई देता है निकाली जिसने लहू के भंवर से कश्तिये दी
وہ بحر غم کا شناور دکھائی دیتا ہے، اور دیار شرق سے تا غرب سر ہی سر ہے مگر، دیار شرق سے تا غرب سر ہی سر ہے مگر، بلند ایک سر سرور دکھائی دیتا ہے، دیار شرق سے تا غرب سر ہی سر ہے مگر، بلند ایک سر سرور دکھائی دیتا ہے۔ اور بہت توجہ حضرات کہ یہ کربلا بھی عجب ایک یوسفستان ہے، یہ کربلا بھی عجب ایک یوسفستان ہے، ہر ایک شہید ہی اکبر دکھائی دیتا ہے، یہ کربلا بھی عجب ایک یوسفستان ہے، ہر ایک شہید ہی اکبر دکھائی دیتا ہے، اور وہ ایک پیاسا جو سیراب کر رہا ہے ہمیں، وہ ایک پیاسا جو سیراب کر رہا ہے ہمیں، وہ ایک پیاسا جو سیراب کر رہا ہے ہمیں، سخاوتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، وہ ایک پیاسا جو سیراب کر رہا ہے ہمیں، سخاوتوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ اور توجہ چاہوں گا کہ وہ آنے والے زمانوں کا پیشوا ہوگا، وہ آنے والے زمانوں کا پیشوا ہوگا جو دشت میں تہ خنجر دکھائی دیتا ہے، وہ آنے والے زمانوں کا پیشوا ہوگا جو دشت میں تہ خنجر دکھائی دیتا ہے۔ اور تلاش کرتا ہوں میں اپنے آنسوؤں میں جسے، تلاش کرتا ہوں میں اپنے آنسوؤں میں جسے، وہ میری روح کے اندر دکھائی دیتا ہے، تلاش کرتا ہوں میں اپنے آنسوؤں میں جسے، تلاش کرتا ہوں میں اپنے آنسوؤں میں جسے، وہ میری روح کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مرتبہ تو ہے میراث التمش اس کی، یہ مرتبہ تو ہے میراث التمش اس کی، حسین دوش نبی پر دکھائی دیتا ہے، یہ مرتبہ تو ہے میراث التمش اس کی، حسین دوش نبی پر دکھائی دیتا ہے، فراز نیزہ پر جو سر دکھائی دیتا ہے، شہادتوں کا پیمبر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کربلا بھی عجب ایک یوسفستان ہے، ہر ایک شہید ہی اکبر دکھائی دیتا ہے، ہر ایک شہید ہی اکبر دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خاص طور پر ہندوستان سے سلام کا گلدستہ لے کر آئے ہیں جناب شہزادہ گلریز صاحب۔ گزار ہوں پاک برٹش آرٹ چیک کے چیئرمین جناب یونس متین صاحب کا اور وائس چیئرمین جناب سید وقار حیدر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دے کر اور اس مصالحے میں حاضری کا شرف بخشا، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت کے طور پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، مطلع عرض کیا ہے کہ دشت بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، دشت بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا، دشت بے آب و اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا، آگ برسانے لگی جس وقت تیروں کی گھٹا، آگ برسانے لگی جس وقت تیروں کی گھٹا، آگ برسانے لگی جس وقت تیروں کی گھٹا، تشنگی کو آب ہونٹوں کو سبو اس نے کیا، تشنگی کو آب ہونٹوں کو سبو اس نے کیا، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا، اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو
उसने किया। उस घड़ी भी खून से अपने वजू उसने किया। उस घड़ी भी खून से अपने वजू उसने किया। और मुलाहिजा फरमाएं ये शेर ख़ास तौर से कि वो क़यामत थी कि संतों का भी अंदाज़ा न था। वो क़यामत थी कि संतों का भी अंदाज़ा न था। ऐसे आलम में भी सजदा क़िबला रू उसने किया। ऐसे आलम में भी सजदा क़िबला रू उसने किया। वो क़यामत थी कि संतों का भी अंदाज़ा न था। ऐसे आलम में भी सजदा क़िबला रू उसने किया। और मुलादा फरमाए कि ऐसे आलम में भी सजदा क़िबला रू उसने किया। सारा सरमाया सरे दश्ते सितम लुटने के बाद, सारा सरमाया सरे दश्ते सितम लुटने के बाद, चाके दिल तारे रगे जां से रुफू उसने किया। सारा सरमाया सरे दश्ते सितम लुटने के बाद, चाके दिल तारे रगे जां से रफू उसने किया। दश्ते बे आबो शजर खुल्दे नुमू उसने किया। करबला को आशनाए रंग बू उसने किया। उसने किया। दश्ते बे आबो शजर खुल्दे नुमू उसने किया। करबला को आशनाए रंग बू उसने किया। और मुलाहिजा फरमाएं शेर के था हर एक जर्रा जहां खंजर बकफ तूफान बदोश। था हर एक जर्रा जहां खंजर बकफ तूफान बदोश। उस खराबे को बहिश्ते आरज़ू उसने किया। उस खराबे को बहिश्ते आरज़ू उसने किया। और मुलाज़ा करेंगे ये शेर भी कि ले रहा था आखिरी सांसें नहीफ इस्लाम जब। ले रहा था आखिरी सांसें, आखिरी सांसें नहीफ इस्लाम जब, उसकी रग रग में रवां अपना लहू उसने किया। ले रहा था आखिरी सांसें नहीफ इस्लाम जब, उसकी रग रग में रवां अपना लहू उसने किया। उसकी रग रग। मोहतरम नाज़रीन कराम, नहायत अदब से मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी साहिबा, जो कि इस वक्त इंग्लिस्तान से हमारे साथ हैं। मोहतरमा नीलमा नाहिद दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद के घराने की अज़ादार हूँ लोगो, अहमद के घराने की अज़ादार हूँ लोगो, मैं फ़ातिमा ज़हरा की तरफदार हूँ लोगो। अहमद के घराने की अज़ादार हूँ लोगो, मैं फ़ातिमा ज़हरा की तरफदार हूँ लोगो। काफिर हूँ तो आओ मुझे सूली पे चढ़ा दो, काफिर हूँ तो आओ मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैं इश्क़ मोहम्मद में गिरफ्तार हूँ लोगो। रब सलाम की कुछ अशार। वफूर शौक़ में उसने सफ़र इरादा किया, वफूर शौक़ में उसने सफ़र इरादा किया, वो प्यास ओढ़ के सोया लहू लबादा किया। वफूर शौक़ में उसने सफ़र इरादा किया,
وہ پیاس چھوڑ کے سویا لہو لبادہ کیا. وہ کیسے لوگ تھے بچے کا صبر بھی تھا کمال. وہ کیسے لوگ تھے بچے کا صبر بھی تھا کمال. گلے پہ تیر بھی کھایا نہ لب کشادہ کیا. اور مرے تھے حق کے لیے وہ تو کام انہی کا تھا. مرے تھے حق کے لیے وہ تو کام انہی کا تھا. وہ آل احمد مرسل تھے اپنا وعدہ کیا. مرے تھے حق کے لیے وہ تو کام انہی کا تھا. وہ آل احمد مرسل تھے اپنا وعدہ کیا. وہ سر بریدہ بدن خوشبوئیں لٹاتے رہے. وہ سر بریدہ بدن خوشبوئیں لٹاتے رہے. یوں داستان وفا تھی جسے زیادہ کیا. وہ سر بریدہ بدن خوشبوئیں لٹاتے رہے. یوں داستان وفا تھی جسے زیادہ کیا. اور وہ سرخوشی تھی محبت کی اور کیا شے تھی. وہ سرخوشی تھی محبت کی اور کیا شے تھی. ہوائے دشت کو جس نے مثال بادہ کیا. وفور شوق میں اس نے سفر ارادہ کیا. وہ پیاس اوڑھ کے سویا لہو لبادہ کیا. اور وہ کیسے لوگ تھے بچے کا صبر بھی تھا کمال. گلے پہ تیر بھی کھایا نہ لب کشادہ کیا. بہت شکریہ. محترم ناظرین کرام، اب اس محفل کے آخر میں جناب محترم اشرف یوسفی صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے اور ہماری آج کی اس محفل میں صدارت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ان کو دعوت سخن دینے سے پہلے 2 اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ایسا سر ہوں جو دشت غربت میں کٹ گیا تھا. میں ایسا سر ہوں جو دشت غربت میں کٹ گیا تھا. میں سر بریدہ شہید لاشوں میں رہ چکا ہوں. میں یوم عاشور تشنگی کا سراب بن کر خلیل زادوں کے خالی کوزوں میں رہ چکا ہوں. میں ملتمس ہوں جناب اشرف یوسفی صاحب سے کہ وہ اپنے خوبصورت سلام سے ہمیں نوازیں. پاک برٹش آرٹس کے زیر اہتمام آن لائن محفل مسالمہ میں ہم بیٹھے ہیں. دوستوں کی بہت سے کلام سنے امام علی شان کے مقام میں. بہت اعلیٰ کلام پیش کیے گئے، سلام پیش کیے گئے. میں ایک نظم 72 نام ہے میرے پیش کرتا ہوں. الف کا آئینہ ہوں، لام سے لوحے جہاں کی ساری تحریریں مجھے بچپن سے ازبر ہیں. الف کا آئینہ ہوں، لام سے لوحے جہاں کی ساری تحریریں مجھے بچپن سے ازبر ہیں. محیط میم کی تصویر ہوں میں. میری انگشت پر گردش ستاروں کی، میری انگشت پر گردش ستاروں کی، زمانے میرے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر سانس لیتے ہیں. میری انگشت پر گردش ستاروں کی، زمانے میرے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر سانس لیتے ہیں. میری گردن کے ہالے کو نبوت چومتی ہے، میری گردن کے ہالے کو نبوت چومتی ہے. سرے نوک سنا تفسیر اللہ کرتا ہوں، سرے نوک سنا تفسیر اللہ کرتا ہوں. میری تدریس زینب اور مکتب کربلا میرا، میری تدریس زینب اور مکتب کربلا میرا. 72 نام ہے میرے، مجھے شبیر کہتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین کرام. آج کی محفل تمام ہوئی چاہتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بہت شکریہ.